Hello, my name is Milha Aniro. I'm from Magister Program of Historical Education major, Universitas Pendidikan Indonesia. My article, the title, Information Literacy Skill, Enhancement of Millennial Generation Through Creative History Learning. Literature review. First, information literacy. Therefore, information literacy is an inseparable part of educational and or learning activities. Whereas in the work environment, the terms information competencies and information proficiencies are often used. Hasugian, 2008. Facing such a heavy arsenic of information requires skill to choose, select, and process and use the information the empower itself. Supriyatna, 2007. Second, millennial generation. While other domestic social resources use birth years from the 1980s to the 2000s to determine millennial generation. Millennial society has three main characters, namely 1. Connected, creative, and confidence. Third, historical learning. According to Sapriya, 2012, history learning has a following material coverage. First, contains the values of heroism, example, pioneering, patriotism, nationalism, and unyielding spirit that underlies the process of character formation and student personality. Second, contains treasure on the civilization of nation, including the civilization of the Indonesian people. Third, instill awareness to unity and brotherhood and solidarity to become a unifying nation is facing the threat of disintegration. 4. Contains moral teaching and wisdom that are useful in overcoming multidimensional crises faced in everyday life. Last, instill and develop a responsible attitude and maintain environmental balance and sustainability. Next, methods. This type of research is a qualitative form of classroom action research or CIR or Indonesian people PTK, penelitian tindakan kelas. According to Kemis Inwari Atmaja, 2008, classroom action research is a form of a relative inquiry conducted in partnership with certain social situation, including education to improve rationality and justice. My method, CIR, Kemis and McTaggart, 1988. When examined, in essence, is a set of devices or stand with one device consisting of 4 components, namely planning, action, observation, and reflection. Jadi Kemis dan McTaggart ini ketika melakukan prosedur penelitian tindakan kelas itu melakukan 3 tahapan yang mana ada rencana, aksi, observasi, dan refleksi. Ini dilakukan pada setiap siklus yang ada pada tahapan penelitian classroom action research. Result and discussion. Design information literacy skill learning. Lesson plan or RPP. RPP menggunakan RPP kurikulum berdasarkan kurikulum 2013, kemudian yang dimodifikasi berdasarkan kepentingan dari penelitian. Next, learning objectives.
Third, contextual learning and project-based learning. The last, assessment alternative. Assessment alternatif digunakan untuk melakukan observasi dan penilaian secara khusus dari antara individu dan kelompok, bagaimana tindakan individu dalam kelas, bagaimana tindakan individu dalam mempelajari dan memahami dan mempunyai keterampilan literasi informasi. Implementation improves information literacy skill through creative learning. Cycle analysis 1. The first action is done by discussing, brainstorming, using a contextual learning approach. Jadi contextual learning yang dimaksudkan di sini ketika penelitian dilakukan pada bulan Januari. Pada saat itu dunia sedang hangat membicarakan terjadinya serangan Amerika ke Irak ya, atau lebih tepatnya terbunuhnya Panglima Irak oleh drone Amerika. Jadi itu dijadikan sebagai bahasan contextual learning, yang mana trending topik dunia saat itu sedang membicarakan seperti itu. Tetapi peneliti sebagai guru pada saat mengajar itu tidak langsung serta-merta bisa membawa anak kepada contextual learning yang dimaksudkan oleh peneliti. Tetapi anak harus dilakukan rangsangan terlebih dahulu, atau dilakukan suatu pancingan. Dalam artian di sini guru melakukan pembicaraan seri yang dari sangat sederhana membicarakan trending topik dunia pada saat itu. Pertama, peneliti menanyakan trending topik yang ada di Twitter, yang ada di YouTube, yang ada di Instagram atau sosial media lainnya. Tetapi itu pas anak-anak siswa menyebutkan trending topik yang hangat dan yang mereka sukai, seperti gosip artis, seperti sesuatu yang viral, teknologi yang berkembang, dan yang lainnya. Kemudian itu adalah taktik guru membawa anak agar respon contextual learningnya itu kepada sesuatu yang dimaksudkan oleh guru tersebut. In the second act, the teacher gave the film as a learning resource, which was then shown in a class by adjusting the learning. The film titled 1453, which tells the story of the struggle of the Ottoman Empire which tells the story of the struggle of the Ottoman Empire to be able to control the territory of Constantinople, led by Sultan Muhammad al-Fatih, 1453. In the third action, brainstorming again, using the contextual learning approach with the theme of Islam Nusantara as a group of students. In the third action, brainstorming again, using the contextual learning approach with the theme of Islam Nusantara. Islam Nusantara di sini sebagai seorang peneliti, saya juga menunjukkan kepada peserta didik, kepada siswa, bahwasanya kita sebagai masyarakat Indonesia mempunyai khasanah budaya, mempunyai khasanah sejarah yang sangat banyak, yang itu dapat dibanggakan dan dapat menjadi keistimewaan bagi kita. Bagaimana caranya kita itu bangga terhadap sesuatu yang kita punya, seperti itu. As a group of students looking for information related to Islam Nusantara, specialties, history, culture, and the other through various media. The next, cycle analysis 2. Cycle 2 is shown to look at the development of information literacy skill critically and be able to produce information in various forms such as oral, written, or other creative product. In the second cycle, the actions are taken
to see student development in information literacy in the fields of writing, historical analysis and interpretation, and historical issue analysis and decision making. Historical issue analysis and decision making sesuai dengan contextual learning yang dilakukan oleh peneliti kepada siswa. In the fourth act, historical comic are used as a source of learning. Comic discussing the history of Islam in the archipelago that was published were limited by the Education and Culture Department. In the five act, the research together with the student made a project. Make a project to write a script based on historical events. The source of information used come from the internet. Jadi siswa pada tindakan kelima itu dilakukan bagaimana siswa itu membuat karyanya melalui tulisan. Jadi seperti yang tadi pada siklus kedua ini, bagaimana keterampilan siswa gitu dalam membuat produknya itu bisa bermacam-macam, produk kreatif yang siswa buat, yaitu dengan cara lisan, dengan cara tulisan, atau dengan cara produk atau benda, yang mana dari lisan, tulisan, dan produk yang dibuat oleh siswa itu adalah suatu bentuk kreatif dalam pembelajaran yang siswa tuangkan, yang dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran sejarah baik untuk dirinya dan untuk orang lain. Jadi apa yang dibuat oleh siswa itu bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar sejarah. Then reflect through discussion with student regarding to be assessment of information literacy skill obtained so far by getting, processing, and producing information, especially as students should avoid hoax news. Hoax news ini adalah sangat berbahaya bagi kalangan generasi milenial or millennial generation. Jadi millennial generation should avoid hoax news. Dan juga sebagai seorang student, mereka juga harus peka, harus memaknai apapun informasi yang mereka dapatkan agar tidak terperosok, tidak termakan oleh berita-berita bohong yang bertebaran, karena informasi itu sangat mudah diproduksi dengan kecanggihan zaman saat ini. Bagaimana informasi itu mudah didapatkan, mudah diproduksi dan oleh siapa saja. Untuk sebagai seorang pelajar dan seorang generasi milenial yang sangat cerdas, kita harus punya keterampilan untuk bisa mengetahui, memilih, memfilterisasi hal-hal tersebut dalam kehidupan kita, yang mana keterampilan ini bisa kita gunakan dalam pembelajaran dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang generasi muda, harus lebih melek informasi. In the sixth action, to be able to make product, ideas that are needed to convey information creatively in the form of writing, video, objects, and the other. In the learning process, students have seen very significant change. At the beginning of learning, the teacher told the headline, "I'm a historical figure in my period." Dengan keterampilan literasi informasi yang dimiliki oleh generasi milenial sebagai seorang pelajar khususnya, diharapkan dapat menumbuhkan dan menghasilkan generasi Indonesia, generasi muda bangsa Indonesia menjadi generasi yang unggul, maju, dan generasi emas Indonesia.